अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शफ़ीक ख़ान अर्ज़ कर रहा हूँ यूएस से। आप तमाम दोस्त अहबाब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे एक ज़रूरी मौजू पे बात करने चला हूँ। पिछले चंद दिनों से पूरी मीडिया में और सोशल मीडिया में ये ख़बरें चल रही हैं कि सऊदीया में तबलीगी जमात पे पाबंदी लग गई है और अब वो दावत और तबलीग का काम जो है सऊदीया में नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये अर्ज़ करता चलूँ कि सऊदीया में बहुत सारी चीज़ों पे बहुत ही लंबे अरसे से पाबंदियां हैं। सिर्फ दावत और तबलीग पे नहीं, बहुत सारे काम पे वहाँ पाबंदियां हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो रहा है। और उनकी बेजा पाबंदियों से उन्हें काफ़ी नुकसान भी हुआ है और कहीं कहीं उन्हें फ़ायदा भी हुआ है। मगर पिछले 8-10 सालों से सऊदी ख़ानदान में जो आपस में हुकूमती सतह पे और अंदरूनी खाना जो उनके इख्तलाफात चल रहे हैं वो आप सबके सामने हैं। और इसके अलावा जो इसराइल से उनकी दोस्तियाँ, यारियाँ और मुआहदे जो आपस में हो रहे हैं, उनके पड़ोस में जितने खलीजी ममालिक हैं उनसे उनके इख्तलाफात और वो जो जंगें हो रही हैं वहाँ मिडिल ईस्ट में, उस हवाले से अगर आप तमाम चीज़ों को सामने रखें तो आपको समझ आएगी कि सऊदी ख़ानदान करने क्या जा रहा है। और तबलीग पे ये क्या पाबंदी लगाएंगे? पाबंदी तो ये किसी चीज़ पे नहीं लगा सकते। अब तो सऊदी अवाम भी इसके ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है, और क्योंकि उनके स्कूलों में अब कुरान और हदीस पे पाबंदी लग रही है। कुरान पे, तर्जुमे पे और हदीस पे, तफसीर पे, हर चीज़ पे पाबंदी लग रही है। और अफसोस इस बात का है कि बल्कि सिर्फ सऊदी से नहीं बल्कि मुसलमान मुल्कों से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आपके जहनों में यही भरा गया है कि तरक्की अगर करनी है तो पूरे मगरिब की तमाम चीज़ें अपने यहाँ ले आएँ, मगरिबी तालीमात अपने इंस्टीट्यूट, अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अपने सिस्टम में ले आएँ, तो उससे आपकी तरक्की होगी। यही हमारे 58 मुल्कों में हो रहा है। और इस्लाम की मुखालफत कहीं ना कहीं तो हम सब भी कर रहे हैं। हमारे मुल्कों के अंदर भी ये पाबंदियाँ लगी हुई हैं और ये बड़े अफसोस का मकाम है। और आज सऊदी भी वही करने जा रहा है कि वो अपने आप को तरक्की याफ्ता मुल्कों में गिनवाना चाह रहा है। और उसका जो प्लान है 2030 का, यानी 2030 का जो प्लान है कि पूरे मुल्क को चेंज किया जाए और वहाँ पे तरक्की हो। और वो फैशन और इंटरटेनमेंट यानी कि सैर व तफरीह के चक्कर में वो जो कुछ ले के आ रहे हैं अपने मुल्क में, जितनी बेहयाई और बेगैरती के काम हो रहे हैं वो तमाम जज़ीरे अरब में और ख़ासकर सऊदीया और उसके आस पड़ोस में, दुबई में जो कुछ हो रहा है वो सब आपको पता है। कुवैत तो जितनी भी ये छोटी मोटी रियासतें हैं, वैसे तो खैर हमारे मुल्कों में भी तमाम ये हर किस्म की खराफात चल रही हैं, मगर मैं सुबह सऊदी की बात करूँगा कि उन्होंने ये पाबंदी लगाई और बहुत सारे दोस्त इसके ऊपर बगलें बजा रहे हैं कि दावत व तबलीग पे पाबंदी लग गई है। मेरे दोस्तों, सबसे पहले याद रखें, दावत का काम बहुत सारी जमातें, बहुत सारे फ़िरके, बहुत सारे अकायद के जो हैं वो ये दावत और काम को कर रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तबलीगी जमात अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के 7 बर-ए-आज़मों में इस वक्त काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मकबूल है, और बहुत सारे लोग इस जमात के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि शाही ख़ानदानों के लोग भी, यानी अरब के, इवन सऊदीया के जो शाही ख़ानदान, जिसे सो कॉल्ड शाही ख़ानदान, उनके लोग भी इस दावत के काम में लगे हुए हैं। वो अलग बात है कि इस वक्त जो उनकी रॉयल फैमिलीज़ की मुखालफत कर रही है, मिलना तो खैर उन्हें कुछ नहीं है, और मुखालफत उन्होंने क्या करनी है। जब ये काम मक्का में 1450 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सबसे पहले दावत का रास्ता इख्तियार किया और ये दावत का काम शुरू किया, तो सबसे पहले मुखालफत उनकी अपने ख़ानदान ने की। सबसे पहला पत्थर उनके सक्के चचा की तरफ से आता है। वो तमाम तफसीलात आपके सामने हैं। तो दावत के काम पे तो पाबंदी बहुत पहले से लगी थी, मगर कुछ भी नहीं होने वाला। पाबंदी ये क्या लगाएंगे दावत के काम पे? ये तो अब इनकी अपनी जो है काउंटडाउन शुरू हो चुका है, यानी अब इनके दिन जो है वो गिने जा चुके हैं और वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। एक वक्त आएगा कि आप देखेंगे कि सऊदी की गलियों में सऊदी अवाम इन्हीं शाही फैमिली को घसीटेगी यहाँ पे, क्योंकि इनके जो क्राइम की लिस्ट है वो इतनी बढ़ चुकी है कि अब सऊदी अवाम भी खड़ी हो गई है और दूसरे मुल्कों का भी ये हक बनता है, और ख़ासकर उलमा का, कि वो खड़े होकर जज़ीरे अरब के में जो चेंजिंग हो रही है, क्योंकि वहाँ पे हमारे मुक़द्दस मकामात की होने की वजह से तमाम मुसलमानों के दिलों में उनका जो एहतराम है, उस हवाले से ये तमाम चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। वहाँ जो खराफात हो रही हैं और जो कुछ वो लेके आ रहे हैं, ये कभी भी किसी मुसलमान से बर्दाश्त नहीं होगा। लिहाजा हर शख्स को, हर दर्द दिल रखने वाले को खड़े होकर इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी पड़ेगी। सिर्फ ख़बरें देखने से, ख़बरें सुनने और पढ़ने से काम नहीं चलेगा। पाबंदी की बात हो रही है सऊदीया में, तो उस हवाले से मैं ये अर्ज़ करता चलूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया के 7 बर-ए-आज़मों में दावत और तबलीग का काम हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़ोर शोर से हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का हर तबका जो है वो इस दावत वाले काम के साथ लग के अपना जान, माल, वक्त लगा के और इससे फ़ायदा उठा रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह
آپ کسی بھی شعبے کو اٹھا کے دیکھ لیں. میں سب سے پہلے شروعات کرتا ہوں کہ شوبز کے لوگ، اسپورٹس کے لوگ، یعنی کھلاڑی حضرات ہمارے، اس کے علاوہ ہمارے تعلیمی جتنے ادارے ہیں، ہمارے عسکری ادارے ہیں، ہمارے جوڈیشری ادارے ہیں، ہمارے یعنی کہ اے ٹو زی تمام اداروں کے لوگ آج الحمدللہ جہاں جہاں یہ دعوت کا کام ہو رہا ہے لوگ اس سے مستفید بھی ہو رہے ہیں، اور لوگوں کی زندگیاں چینج ہو رہی ہیں، ان کے گھروں میں اسلام آ رہے ہیں، ان کی اولادوں، ان کی نسلوں میں جو ہے یہ کام الحمدللہ پھیلتا جا رہا ہے، اور لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں اور اپنی اصلاح کر رہے ہیں، اور اپنا جان مال وقت خود لگاتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں مانگتے. بھائی یہ نبیوں والا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد جو پوری دنیا میں اس کام کو لے کے چلی. اس کے بعد ان کے بعد کے لوگ جتنے بزرگ گزرے ہیں، یہ کام چلتا آ رہا ہے اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا. پابندیاں کیا لگانی ہیں، یہ فرعونیت جنہوں نے دکھائی. آج فرعون کو دیکھ لیں، فرعون کو لوگ کس حوالے سے یاد کرتے ہیں، اور وہ یاد کرتے رہیں گے. افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ مسلمان جب بھی اٹھتا ہے تو اپنے دین کے خلاف اٹھتا ہے، جب بھی آواز اٹھتی ہے تو دینداروں کے خلاف اٹھتی ہے اور اچھے کاموں کے خلاف اٹھتی ہے. بھائی برائی کے لیے کوئی محنت نہیں، برائی تو آ جاتی ہے، محنت تو اچھے کام کے لیے. خدا را اس کو سمجھیں. یہ شروعات نہیں ہوئی. اب یہ سے کیا دبائیں گے؟ یہ جتنا اس کام کو اس پہ پابندی لگائیں گے، بظاہر جو نظر آ رہا ہے، اس سے یہ کام اور بھی زیادہ اٹھے گا. ہم خود سعودی میں رہ چکے ہیں، اس کو دیکھ چکے ہیں. میں جب 90s میں سعودی میں تھا تو اس وقت بھی کام پہ پابندی تھی، پر کام تو الحمدللہ ہو رہا تھا. اس کے لیے کوئی ہمیں زیادہ شور شرابے کی ضرورت نہیں ہے. یہ الحمدللہ دنیا کے ہر ملک میں ہو رہا ہے. آپ یہاں دیکھ لیں، امریکہ میں الحمدللہ جماعتیں ایک کونے سے روانہ ہوتی ہیں، دوسرے کونے تک چل رہی ہیں. الحمدللہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے، اور یہاں پوری آزادی ہے. افسوس ہوتا ہے جب مسلمان ملکوں سے ایسی خبریں آتی ہیں. پلس ایسے جو لوگ ہیں جو اس دعوت والے کام کو پسند نہیں کرتے اور غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہ اس وقت بغلیں بجا رہے ہیں، اور انہیں بڑا مزہ آ رہا ہے، مگر افسوس کا مقام ہے. انہیں چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں، اور جب انہیں اسلام کی ضرورت ہوتی ہے یا جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو مڑ کے وہ ان دینداروں کی طرف ہی لپکتے ہیں، ان کے پیچھے جاتے ہیں. جب گھر میں باپ کا جنازہ پڑا ہوتا ہے نا، تو پھر یہاں کسی دیندار کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ آ جائیں اب ہمارے باپ کا جنازہ پڑھا لیں. جب نکاح کرنا ہوتا ہے تو سب انہی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور بھی بڑے مسائل ہیں، میں کیا ڈسکس کروں گا، بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. کیونکہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جو ہے پھر پوائنٹ آؤٹ کرنے کا بڑا موقع مل جاتا ہے. مگر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خود بھی ایک چھوٹا سا معمولی سا دائی ہوں، اور الحمدللہ ہماری زندگی میں بھی جو چینجنگ آئی ہے وہ اس دعوت و تبلیغ کے کام سے آئی ہے. خدا را اگر کچھ کر نہیں سکتے تو کم سے کم برا تو نہ کریں، اور وہ بھی خاص کر اپنے مذہب کے بارے میں. بڑا افسوس ہوتا ہے. مجھے شکایت غیروں سے نہیں ہے، نان مسلم سے مجھے شکایت نہیں ہے، مجھے شکایت اپنے لوگوں سے ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے تیر جو ہیں اپنے لوگ ہی برسا رہے ہیں، اور وہ اس وقت بغلیں بجا رہے ہیں. مگر ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دعوت و تبلیغ کا کام الحمدللہ یہ نبیوں والا کام ہے، یہ ہوتا ہوا آیا ہے اور یہ ہوتا رہے گا. کوئی اسے روک نہیں سکتا، بلکہ ہمیں چاہیے کہ یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، اس سے کچھ سیکھیں، وقت لگائیں، اپنی فیملیوں کی، اپنی نسلوں کی بقا کی خاطر جو ہے اپنا ان کا ساتھ دیں، اور ان خبروں کو جو ہے نیگیٹو انداز میں نہ پھیلائیں، بلکہ پازیٹیو انداز میں اس کو لیں. اللہ تعالیٰ سعودی شاہی خاندان کو بھی ہدایت دے، اور بھی جتنے مخالفین ہیں پوری دنیا میں، اللہ انہیں بھی ہدایت دے. کیونکہ یہ ناواقف ساتھی ہیں. جب آپ کسی چیز کے بارے میں جانتے نہیں ہیں تو پھر بڑا آسان ہوتا ہے اس کے بارے میں بولنا. تو میں یہی عرض کروں گا کہ پہلی فرصت میں وقت نکال کے تبلیغی جماعت کے ساتھ جائیں، تھوڑا سمجھیں انہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.